അതെങ്കി വരും തിരിഞ്ഞ് മാറ്റും അതൊക്കെ എന്താ വയ്ക്കുന്നു നീ വൈ அவன் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வைப்பான். வை மொத்தத்துல வை பாக்குற மாதிரி எடுத்து வச்சு கூட அப்பதான் உனக்கு அடுக்குது. தப்பாது அவன் அடுக்குவான். நீ காட்டி கொடுக்காத அவன் அடுக்குவான். പരോക്ഷമായി തന്നെ വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. മിനി കമ്മിറ്റി ചേർന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ எனக்கு தெரியும். எடுத்துட்டேன்